जय जगन्नाथ मोर समस्त सब्सक्राइबर भाई और भौणी मानक। तो सर्वप्रथम आपण मानक हाथ जोड़ी नमस्कार जनाऊँगी। आउ समस्त को कहूँ कि आपण मैंने समस्ते मोर वीडियो कला परे जय जगन्नाथ कमेंट करेंगे। एतिकी आपण मानक मोर अनुरोध कहीं ना आमे हुए तो भगवान नाटा प्राय टाइम नहीं पारना, कम से कम गोटे जय जगन्नाथ लिखिबारे तो आपण मानकर भल हम आ जो मैंने देखुं भिडटी तांकर भी भल हम। आम जदि कहार किसी भल करना कम से कम यही पटे तो किसीटा भल कर ना। तो आज भिडटा बनइबार कारण हूँ कौन ना, बहुत लोक बहुत याडू सियाडू कमेंट दौरान, खास करके जीत बेटा तो कमेंट दौरान। मोर तो गोटे माँ ना, तो मु तो किसी आज्य बाज्य भिड तार पकाउनी। तो आपण मानकर अधिकार कौटू आसला जे आपण मैंने ता विषय कहवाई मु भिडटा पोस्ट करुच्ची। सी है मो छुआ, मु मो स्वामी, मो पुओ, मो झीर मु फोटो रखिकी भिडटा पोस्ट करुच्ची। तो आपण मानकर प्रोब्लेम कौन हो? आपण मैंने एठी आसिक फटा मामलती कहीं करुचंती? प्रथम कथा। द्वितीय कथा है नयना भणी आपण को जय जगन्नाथ। आउ अशेष अशेष धन्यवाद कि आपण मत गोटे वार्ता देले कि जीत बेटा भलर अच्छी। ठीक अच्छे आपण मतरे जीत बेटा भलर अच्छी। मु भी चाहूँगी मो जीत बेटा जोठी थाउ ना कहीं भलरे थाउ, खुशी रे थाउ। कहीं कहले जहा हेले भी मु गोटे माँ है अंत फाड़ी 9 मास 10 दिन मु गर्भर रखिकी ताको जन्म देछि। एडा भाबंतुनि जे मु कोठी ताको गोटे आनी से जोठी भी थाउ। मु चाहे प्रभु जगन्नाथ पाखे सब बेले प्रार्थना करे कि मो पिलाटा भलरे थाउ। आ मु भी सेमती फोटोटा जोड़िकी मुझे कौन लिखे मो संसार को जगन्नाथ सब बेले घोड़े रखी था चक्रवाड़े। तो आपणकर प्रोब्लेम कौन है? आपड़ से जो गोटे जदि गोटे भल कमेंट न दे पारे एत सब बाज्य कमेंट देवा कौन से आवश्यकता ही ना। आ जीत जोठी अच्छी भलर अच्छी, बेस आराम रे अच्छी, मुझे बेस भल भाव जानी है। से वर्ष को 3 थर घर छाड़ी पलाऊँ। आउ गोटे है अलिशा मैडम, आपण को नमस्कार करने आपण भी योग्यता नुह मो नमस्कार पाइबापी है कि मुझे आपको नमस्कार करने को भी चाहूनी। किंतु जेहेतु सोशल मीडिया कहूँ आपन को हाथ जोड़ी गोटे नमस्कार करुच्ची। आपण एत घृण्य प्रकृतिर मनीष। आपण जेहेतु कहते कि शुभर रिलेटिव बोली आपण को अधिकार किए देला जे मो विषय खराब करिए कहवाई। आ जदि मो विषय खराब कहते तो ठीक अच्छे, से शुभ को किसी पचारतु तापर से शुभ कह कहीं ना। मु शुभ को केबे भी नेगेटिव रे देखिनी आज पर्यंत। कहीं ना मु ता सहित झील बेले मिसी बहु है से घर को आसला मुझे सहित मिसीनी है। मो सहित से भल व्यवहार करी, बड़ भौणी भाया से सम्मान देती। काली भी दौला, आज जी दरकार से किंतु गोटे बहु हिसाब से मुझे देखनी कि सी भी मत गोटे अलग कौन हिसाब से देखनी। तेणुक तुमर एत सब कथा कहवा कौन दरकार? हाँ मु तार रिलेटिव तुम गोटे कमेंट रे कहूच जमीती कि सी शिखई तुम आसिक सब कमेंट करने समय जो कमेंट गुड़ा करुच से कौन जना पड़ी आपण मैंने जापर। आपण को जो रिप्लाई दि जाऊँगी आपण कौन जापर ना बेईहा भाया आसी कहीं कमेंट दौरान। तो जदि वीडियो देखा भल न लगुच ताल देखनी मत अभद्र कहू तुमको अधिकार देला किए से? ठीक अच्छे मो अभद्र हेले मो पाखरे तुम पाखरे नुह। अंडरस्टैंड? कालिया भाई जय जगन्नाथ। आपण को जदि ठीक गोटे बापार छुआ हो ना आसिक फेस टू फेस जहाँ कहवा कथा कह है। आमती कुकुर भाया मुह पछपटे कहनी। आउ मु देखुची तो तमे निज सीमा टपी गलनी। आजिपाई तुमको मार्क देली आपर जदि गोटे भी बाज्य कमेंट आसे कि मु लाइव रे थी बाज्य कमेंट दियो, नेक्स्ट टाइम मु निहाती भाव में जाइए साइबर थाना तुम ना एफआईआर देवी। एटा मन रखी था। गोटे आसी कौन ता नाटा रूपा गामर ता ना एफआईआर देली, से गला बैंड बाजिला तार। एबे तू आसीचु देख मु भलरे भाई कहीदे मु यूट्यूब चैनल खोली मोर एटा व्यक्तिगत मु क्या नहीं कि खोलिनी। जदि इच्छा होची भाई देख, इच्छा ना होची साइड जाओ, किसी असुविधा नहीं। तो मोर जेतिकी जाऊँ जाओ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ଯେ ତୁମେ ଆସିକି ଦେଖ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁନି ଯେ ଭାଇ ଆସିକି ଦେଖ ହେଲା। ତୁମ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କି ମୋର ସଫଳତା ଅଛି ସେଇଟା ନୁହଁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କଥା। ଯେତିକି ଯାହା ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାଳିଆ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଧେ ହୁଏ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଯାହାକୁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ୱାନ୍ସ ଧରା ପଇଲା ନା, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ହାରାମଖୋର ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ହାରାମଖୋର। କାହା ପାଇଁ? ମୁଁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଗୁଣାରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ପାଇଁ ତା 100ରୁ 300 ଗୁଣାରେ ଖରାପ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ମୋ ପଛରେ ନ ଲାଗିକି ତମ କାମ ତମେ କର। ଯଦି ପାରୁଛ ଦେଖୁଛ ଦେଖ, ଯଦି ନ ଦେଖୁଛ ନାହିଁ। ଦେଖିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇପାରୁଛ, କାହାକୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନି। କାହିଁକିନା ତମ ଘରେ ବି ମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତମର ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମା କତିରୁ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ କାହାର ଇଏରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇବାଟା ହିଁ ମୋ ମତରେ ଭଲ। ମୁଁ ତ କାହା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନି, ମୁଁ ତ କାହା କଥାରେ କିଛି କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରୁନି। ତମେ କାହିଁ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଛ ମୋ ବିଷୟରେ? ଆସିକି କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁଛ? ସେଇଟା ତମର ହିଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ବି ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଜୀବନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ତମେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୁକି 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 ଯିବ, ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ବି ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଇଛି, ତା 3 ଗୁଣା ମୋର ଭଲ ବି ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁକରି ତମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ପାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛି, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ପାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପଇସା ବି ପାଇଲି। ତେଣୁକରି ମୋ ଘର ବି ଚଳିଲା, ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ମୋର ଯାହା ବି ଯେତିକି ଆସୁଛି ମୋ ଘର ଚଳିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଦରକାର କ'ଣ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିବି ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଇଦର ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଇମେଜ୍ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଯେତିକି ଖରାପ ଲାଗୁନି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଦିନ ହେଲା କାଳିଆ ଭାଇ ତମେ ପୁରା ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଚାଲିଛ, ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଚାଲିଛ। ତମେ ମୋତେ ଜାଣିଥାଉ କି ଆଇଦର ନ ଜାଣିଥାଉ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଚାଲିଛ, ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବଢ଼ିଲା କୁଡ଼ିଲା ଝିଅଟେ ବି ଅଛି, ମୋ ସଂସାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଛି। ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ତେଣୁକରି ଆଜି ଆସିକି ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଥିଲି। ଏଇସବୁ କଥା ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ତମେ କିଛି କୁହନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯାଅ। ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ବି ମୋତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଥିବ ନା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଝିଅ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ବୋହୂ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ମା ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଝିଅ, ମାନେ ସବୁ କିଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ଖୋଲି ନଥିବ ଏସବୁ ଭଲ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଖୋଲିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ଏମିତି ଘଟିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି 90% ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଉପରେ ଘଟିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୋର ଅତୀତରେ ସବୁ କ'ଣ ଘଟିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ପୁରା କ୍ଲିଅର ଜାଣିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବେ? ପୁରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ। ଏମିତି ମୁଁ କହିବିନି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ, ପୁରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକିନା ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।